Nako, ngayon nanood ka ng live, masasuggest na to lagi sa'yo. Granny! Ayun o, may bini dito, bini din. Binid. Ayan, Meryl. Hi po. Destroy the objective. Bomb acquired. Ay, siyang panarin. Oh, sweet little love is ceremony. Oy, Saan Guys, yan, love. Teds? love po. Tao dito na Love kay po, SR. Dito saan? Aray ko! Love pa din. Medyo Nasa taas. dalawa po yung goodie. Nandiyan. Oo. Nice one. Then, Voice. oh, executed yung isa. Nice one. Magpaplant ako sa A. Sige, ma'am. I'm here. Sige po. Rush A! Lagay, yan. Nice Bomb has one. been planted. Nasa mid yata sila. Dito po yung isa sa plant site ng B. Yung isa ano. Nandun pa sila. Nice. One down. Dito kay sa may papunta na pong base nila. Ito, kita ko na. Uy, pucha, sakit naman ng mga baril Bye niyo, time, bye time. Lods. Go, 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 go. go. Nice. Nice. Patay. Nice, Nice nice. work. Get ready for the next round. Alright. Destroy the objective. Ay, sorry. Sa mid. Aray ko! Ano yun? Jugs, ingat ka ha. Right, Madrel? Sige. Ayun na! Kaya mo yun, Be. Kaya mo yun. Ayan pa! Nice Isa pa. try. Meron sa likod ka. Tatlo na sa mid lahat. Nice Maglaram try, nice. na ako. Oh, na yan eh. Ikaw na yan, Marie eh. Lost that round, but it's not over Empty. yet. Ready up. Lagi akong dali ng sniper. Destroy the objective. Bomb acquired. Babawi ako sa round 3. Syung ako. Ang syung ako naman maglaro. Ayun na! Sorry. Nice try. Nagulat Wala ako. yan Ay, Last wow. man standing. Finish it. Wala akong ambag. Kawawi. So lazy. Lagi akong first pet kasi. Sorry na. Yun. Dami. Nice. Okay. Nice one. Galing mo naman, Hesi. Ay, sayang, may nakasalo. Lost that Ayan round, yan. but it's not over Wala. yet. Ready up. Destroy the objective. We got the bomb. Shims? Ba yan? Lagi talaga akong patay. Ano ba yun? Ang galing naman eh. Re, ano ba? Nice try, nice try. Nice try. Ako nga, wala Marie. pang kill eh. Mahirap Ikaw nga, talaga nakadalawa dito sa na, oh. Andor eh. Ina mo? Nasaan ba yun?
ASR yun, ma'am. Ayan, nandyan sa part Tulong ko niya. ng ano. Good mo, ma'am. Let's go, ma'am. Nice one. Nice work. Get ready for the next round. This one in. Defend the objective. Ay nako, kaya ko pa ba? Round 5 na, wala pa. Kaya mo yan, Pens! Kulang Ay, hindi ko kaya. Pen. Kaya ko na naman. Pabawi tayo, wait lang. Hanip talaga. Nice one po. Bomb drop dito. Sa ano? Sa B. Let's go. Nice. Nice! James, mukhang maiitlog ako. Defend the objective. The enemy has the bomb. Cute yun. Yung nandun sa base nila na bahay. Bomb spotted. 2 Fs. Ay, sorry, Pen. Drill. Yung sa base, oh. Last guy. Nice. Hanip naman. Base natin, guys. Sorry. Guys. Kalmahan mo, Pens. Mananalo tayo dito. Itlog. Itlog ako. Ay, sorry. Vlog na lab. First floor. Let's go. Palabas dyan, ma'am, sa may ano. Likod niyan. Sige, Pens. SR4, ah. They have the bomb. Saan bomb drop? Sige. Sa ano? Right A side. side? Ay, hindi. Okay. Going A po. Bahay sa A. Sige, waiting ako. Wala pa dito. Last one. Complete. Wala And na. SK Nita. Nice one. Next one. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objective. Ma'am, taas mo, ma'am. Lab 2F, Wait lab lang. 2F. Ay, salamat. Di na itlog. Okay na. Yes. Uy, oh, sanggula. Ayan. Pens, nandyan sa baba niyan. Ayan, o. Nice one, Pens. Nice. Let's go.